Internet maliw mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena ambe nyogomolo dande do anti kartinina depuis bureau gono fo telegram sanfe international ka fo ka walmando foli mini dantala ambe nyogomolo dande do rendez-vous samedi dondo do à partir de 11h fo 17h ambe kaba ko la magay ni kuma man faga don a encore taro min koni beke o koni beke c'est ça odoronde do anga ñogon sur république samedi don abe min kono ko l'état té abe min kono ko gouvernement té anga gouvernement fende de asimude de l'état mi be asimude do fanga mi be malila asimude do asimude fanga ñe ale de mali bi ante tiedo ante musoro ni asimude de mais ya fo asimuye ko tiewo be ñogona ko abe fanga ya babla aba fili ate harme abe fanga infili ate harme aw kana sigala de na ma ke pepulu sawe wallahi na ma ke pepulu sawe na ma fanga infili na ma fili ka babolo fimbe ka ke ngalonye te nyogo nege tile banasa nyogo musala han galon ka otile banasa anko passeport ni nina ka fara ka bonyogona o de ba an waranze olubu yere ka plastiko kele an sento la de nyere sauver kero an sento la de malite aya fo asimu wallahi asimu te ka mali sauver asimu te ka mali sauver bi awa ye malien de janfa depuis domina ye kudeta ke atle worulana ye malien de janfa ayo fo asimu yede abo kalama na to kalama ka bo kalama de fanga min ba bolo atate de wallahi billahi atate on de tado peuple population de taille fanga ye billahi atate fanga ye de aye jamana de traye ale te sega malita notage o ngalonde anga chien do fo nyongo nyanka bon galon dinge ko nanka bo janfa dinge ko no malien de tiens au début là-bas wallahi anga dinité anta fili tie anta fili muso yede aye asimu nyininga ko mama mina ombeka bandaw neni mama mina ombeka bandaw doya mama mina ombeka motar wan doya o ya sura ajumbe roj me folo atumbe mi aka nyefo mo yeke itara bandaw ta ye malien denkele nyininga personne ma mo nyininga folo ye kudeta ke kaminka ka kele ke kaminka o kam lawaliade nyore fo ye malien dew ay bo janfa kono ni sanction tara mali kama an fantande on débat an fanambaw olu débat aya soro sanction dalemba an fanambaw ka folo depuis an ka passeport ko détruire la depuis an te barala depuis an ka sebo minana sanction ba an fanambaw ka nan ka dugo na ga réseau kan folo tie de be labande aya fo asimuye bandaw tarao an ka foy matunu motar wan tarao an ka papa matunu ale de be siran on te sirande ale de be sira sayanye ka kojugu ke katla ka siran o ya ale de on te sirande on be ka minketa amba conséquence do et puis amba do fana amba asimede na e kudeta ke kwa ka asime ale seto lawo
har ni je be farla ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ se ka Asimu ninnu sauver wallahi billahi aw ma faamu min be yo n'aw y'a dɔn aw t'u soutenir nin kan kelen in kan Bandaw ye min kɛ a ma bɛn a ye min kɛ crime de don mais a ye Asimu ɲininka ko Bandaw fɔlɔla ka population fɔlɔ de détruire fɔlɔ ko munna o don a ye ma sanction ta Bandaw kama ani Mɔgɔtariwani kama don min na a ye sɛbɛn min signé k'a fɔ ko accord Alizé o taara jɔn de kama jamanadenw tɛ an ko ye jamana ti sɛbɛn de fɔlɔ denmisɛn ma rando o la dɛ a ma minɛ ka taa kati o la dɛ ayi a ma minɛ ka taa kati o la mais a taara kati kun jumɛn de la olu yɛrɛ sauveli wallahi tɛ ka jamana sauver n bɛ kali Allah subhanahu wa ta'ala Asimu ninnu tɛ ka Mali sauver dɛ i bɛ k'u yɛrɛ de sauver non tɛ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la Asimu b'a bɛɛ kalama an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la a b'a bɛɛ kalama de o tɔ aw ni sauveli manga de ya Maliyɛndenw aw ni sauveli manga de ya i nalen ni bi cɛ ye min kɛ a ye bɔ n'o de ye sa video kɛ in tɛ de min dalen b'a yɛrɛ la dɔrɔn bon k'u nalen ni nin cɛ i nalen ni bi cɛ coup d'état kɛlen ni bi cɛ k'u ye ni mako de dilan Maliyɛndenw ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan billahi hatɛ wallahi hatɛ n y'o de fɔ aw ye n ko a bɛ nu suri min na ka tulo siri k'a ka mɛlɛkɛ wallahi a b'a bila a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛn de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛn de yɛrɛ nɛgɛn tɛ laban dɛ wallahi minnu bɛ k'a fɔ bi k'a fɔ ko an ye Asimu ninnu soutenir aw tɛ k'u soutenir aw y'u janfa de coup d'état fɔlɔ la aw y'u soutenir aw ma bɔ k'u guruja ya parce que aw ma faamuyali kɛ aw bɛ ka taa de komi sagaw aw bɛ ka taa de komi bagaw Mɔgɔtariwani ye min kɛ munna Asimu m'a wele ka kuma n'a ye fɔlɔ ka ci d'a ma a m'o kɛ o munna n'a m'o kɛ parce que o kungo t'ale yɛrɛ kan o degun t'ale yɛrɛ kan a dugu bɛ anw Maliyɛndenw de kan o de y'a to a ma kuma Bandaw ye ko joli de kɛ ka Maliyɛndenw détruire hali Bandaw ka nin bɔli na yan Bandaw ye papier de signé pour que Maliyɛnden fɛn fɛn bɛ diaspora la yan surtout kɛrɛnkɛrɛnyala France yan a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ dɛ i ka mɔgɔw rapatrier ka taa Mali kɔnɔ Bandaw y'o papier signé yan a ka nin bɔli na yan France yan de a ka nin bɔli in dɔrɔn na yan fɔlɔ n darikɛ a n'a ye papier filanan min signé n'u ko Bandaw ka fanga bila Bandaw ye fanga bila Bandaw m'a signé nin siɲɛ na Bandaw y'a signé siɲɛ fɔlɔ de Asimu ninnu ka nin ko in nin siɲɛna depuis a première fois yan Bandaw y'a signé jamana in kɔnɔna na yan a taara k'a ɲɛf'u ye k'a kɛ komi ko yɛrɛ ma kɛ a bɛ siga la a b'a fɛ k'a waliya a b'a fɛ k'a t'a waliya i ye prison bonya kan o kɔfɛ de a b'a fɛ k'a waliya gouvernement ma sigi Bandaw ɲana o Bandaw y'a ka ministre complot de don n bɛ ka min fɔ aw ɲɛna complot de don Mɔgɔtariwani ye denmisɛn min arandi complot de don dɛ o de y'a to don min na a ye denmisɛn arandi ne ye mun de fɔ ne y'a sɛbɛn n ka page sanfɛ ko on s'en fout an mago foyi t'a la i taara i nana i b'i nɔ la i t'i nɔ la an ka foyi ma tunu an mago bɛ mun de la bi passeport ni n'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na de Asimu ni e fanga bɛ e de bolo awa i ni ne 24 bɛ ɲɔgɔn na billahi an bɛ ɲɔgɔn na ni fanga bɛ e de bolo ni na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na aw nalen ni bi cɛ gɛlɛya foyi ma ta ka bɔ diaspora kan aw ma kunnafoni foyi di diaspora mɔgɔw ma a tɛ yen hali jamana yɛrɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ k'aw soutenir i bɛ place ko de la sa i bɛ place ko de la wallahi i bɛ place ko de la mais Asimu an bɛ kabako la maga billahi e minani ka nɔgɔ ka tɛmɛ sen minani kan wallahi ka e minɛ dɔrɔn ka Asimu minɛ fanga b'a bolo bi dɛ mais billahi ka Asimu minɛ Asimu de minɛli ka nɔgɔ ni sen min b'i bolo kulukulu kɔnɔ dɛ n'u y'i nege k'i bila ba falen kan n'u y'i nege k'i bila ba falen kan ala k'an kisi dadi si t'a ɲɔgɔnna ma wallahi billahi e tɛ kojugu dɔn Maliyɛn de bɛ girin tile dama damaw dɔrɔn a donna ta bɔra ta mais ta kɛti la a si tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna fanga min b'i bolo i ta tɛ pour que a ka k'i ta ye de an bɛ sauver cogo jumɛn de la an bɛ kisi cogo jumɛn de la fɔlɔ a y'o fɔ Asimu ye sa an minnu b'a la n bɛ Asimu soutenir o tɛ de solution ye jumɛn ye peuple ye hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ ka taara de a ye mɔgɔw tɔɲɔ i bɛ ka gɛnna de ani Bubu Sise gɛnna de ani Karimu gɛnna de ye jamana détruire ye jamana ka nafolo bɛɛ dun jamana ka yɔrɔ ɲuman fɛn fɛn bɛ yen i y'a bɛɛ fɛrɛ i bɛ ka taa kun kɛra nin de ye aw nana sɔrɔ maa dɔw de tun bɛ kɛlɛ la hali o maa kelen minnu bɛ ka aw soutenir n'o ye M5 ye i bɛ place ko de la dɛ i b'a dɔn aw ye min kɛ a man kan ka kɛ aw bɛ min na bi a man kan ka kɛ dɛ mɔgɔ t'aw nɛgɛ dɛ mais olu bɛ place ko de la jɔyɔrɔ ko de la parce que dɛsɛra aw dɛsɛra aw M5 tun kan ka mun de kɛ bi an bɛ waati min na komi bi fɔlɔ transition mɔgɔw y'aw janfa y'aw taara ye bi i b'a dɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min b'u fɛ n'olu taara k'a fɔ k'u bɛ ministre bɔ aw la ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ aw la ni kodɔnna ni faamuyalikɛlaw b'aw cɛ la aw kan ka mun de kɛ non parce que jamana ko tɛ o
ni jamana ko de M5 tunga nga yira transition mo la aw ye min ka ama ben bima to ambe ka kule bima to ambe ka manifester ka yira wala ka fo aw yan tare mais si ça binaw nana deselen ko fe transition deselen ko fe asimu deselen ko fe naw nana wala ka fo ko abe place do dawma deselen de beno place dawma awa hara aw tesega nyanabo aw tesega nyanabo aw be sika kule ka buni beke solution ta la de solution mi mala sidiri aw ma famu ko do de do mo te ko yore de famu quoi en tant que ni jeunesse tlalendo asimu makisi problème foite minte asimu so en tant que ni jeunesse tlalendo awa jeunesse dun tlalendo de parce que aw nyaaye asimu nale ni biche anka passeport ko adama do ala de diaspora kungan ko foite ni asimu da do na mina ale dama do ala motar wan dama do ala ru be man kunendo ja fanga bebe fanga tigi de bolo ni fanga be asimu de bolo nkambe nyogombolo billah hambe nyogombolo foni président kura nanare ni président kura man ni asimu dronde do ko asimu fanga in kato asimu dronde bolo nyin kalaw ye malendo na ma fanga in flin ka ken fado bela nyama denyi kana siga fiu komi nyesine mbala ale ba don aba do ko ata kalama hotere aba kalama abe jamana de onde sauver ibe jeunesse de sauver ambe ni gilela asimu aw nana ka kureta ke nin kankele ndeka nin kankele ko ibe kam mani 70 soro ibe kam mani même mali carte d'identité desra mali kono mali carte d'identité tun desra ibe ka tlela mali kono o de ya to yenina bla carte d'identité place la kana lié passeport la aw nana kankele minka o kay masega waliya maliyende unye aye maliyende jamfa mamuru nye miliaru sunye jamana kono mamuru nye miliari joli sunye jamana keshi kono ayo olu mine katla ka olu bla ayo bola amto ye danga de undia non aw ye mali jamfa de ayo ko jume mali yere faberi be mina de ate wallahi billahi mana ayo sigi ka omiri doro ibe kam minana de kwa ye jamana detiri jamana nafolo be tara musa jawara nu be minana de kafo ku ye jamana nafolo du bubu sise nu minana de ku ye miliari joli de chien ayu bla tola ye de itara chuko mi aya laje o kechugo la dra aya imagine dro aw be ka jonde ministre ka datugo jamana wuri be jonde bolo aw jamana wuri be yoro mi de ayo de labo na wi sirana ka ibe ka toy on taw to ende awal dien be taw toy parce que o sigile o ben kande o mo si setola pour que dien ka desawla che amunu be diaspora ka on de be ka o sovede on dronde do dante sega karawla me billahi ni passeport ni na mabonyogona ni ma fanga infli malende mbeka kusama nofe wallahi abe fanga infli ate hari mere amunu mbala tele kele video kela tele fla video kela wa anya souteni ikran ko fe ya souteni mimba le nofe o kajugu mimbe kufa nofe mimbe asimu nunu nofe de o kajugu mimbe agaya di nofe auta kalama me ale ba kalama aba kalama kosobe comme muna ibe ka bla ay question pour ça comme muna ibe ka nanka miliaru tara d'autres sotan fait comme muna ibe ka no tara comme muna bubu siseni miliaru tara comme muna oblara comme muna musa jawra mamine muna karim mamine ke anka tien fo nyoyen sa malendo nunu nye malendo njamfa de parce que on de ko mamunu ye jamana detri olu kamine ka datugu olu minana olu tlala ka bla asimu ba fe ka jonde kela ba fe ka mali seria fo jonde aba fe ka fo ko jonde mali jamfa ka temaleka ko jonde mali jamfa ere mo folo mi ye mali jamfa de ni transition gono de oye asimu nunu de ye laidu fen ta kelente min dafara a kelente min dafara aw nana kando de ka aw nana ka fanga yele madi aw ya yele mani kamiye amala waliya de wallahi billahi amala waliya aw manga ka soka ibe ka bla condition bela jelena aye mawfaha ka walidon faga fu falaki fanga no fe joyoro no fe o kiri make recherche make olu kanga mine chogomi fanga bebe ebolo ebe dese ibe ka minanen kofe bubu system minanen kofe comme mami ye mamungani ko faga M5 kono o recherche make o M5 kelen de bena ka fo ko lube de l'état kono nyore fo sa nko maliyate ma faga mali kono tugun billahi maliyate ma faga mali kono tugun je betun kanga ni militaire nunu souteni ni mali code donde M5 tumanga ka so en tant que mamunu sara munu ñu faga fo ka donde me olu be se ka don chogodi ibe kate ibe kaminanente olu be se ka do chogodi bubu sise minanente olu be se ka do chogodi musa jawra ni karimu shi minanente mali be to lin lumbu lamba indela nga diaspora ya on ta ya on be ya régler folo surtout français ya
har ni konsili fara whisky de la whisky bandaw tilela an tun bɛ maloya hari bandaw la dɔɔni k'a fɔ ko kɔsila ka da yɛlɛ de mais Asimu tilela ta o ye kabako de ye dɛ ku tɔw bɛ ka baara ɲini cogo min dɛ k'u ka wuli ka taa baara ɲini o kɛ cogo de la k'u ka taa baara ɲini o kɛ cogo la billahi a tɛ laban jamana tarayera jamana janfana jamanadenw janfara ya anw janfa k'an kɛ kunfiw ye k'an kɛ kodɔnbaliw ye cɛ Kati ni Bamakɔ t'a ɲɛ ye dɛ wallahi billahi olu t'a ɲɛ ye dɛ an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi waati dɔ sera aw ka jamana lajɛ jɔn de ye jamana janfa Asimu ninnu de ye jamana janfa maa o maa ye bɛ ka minɛ k'a bila n'i bɛ ka tun ma sɔrɔ bɛ faamu mais i bɛ ka sɔrɔlen kɔfɛ k'o bila e y'a yira k'a fɔ a ye min kɛ a n'o kan kan a jo b'a la e y'a yira Bubu Sise jo b'a la e y'a yira Musa Jawara jo b'a la wallahi billahi olu ye miliyariw suɲɛ miliyariw taara d'u ma yan ka passeport ko bloqué o ye bɛ ka kelen e ka tila k'o minɛ k'o bila can tɛ faden sago ye ko an b'o de fɔ Asimu e bɛ ko bɛɛ y'i ɲɛna fɔ hɛra wallahi ne tɛ video in tɛ dɛ n ko mɔgɔ min minani ka nɔgɔn ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min minani ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o ye Asimu de ye ko a tɛ kuma ko il est sérieux yɔrɔ jumɛn est-ce que aw b'a dɔn bɛ ka kuma ni min ye fɔlɔ wa est-ce que aw b'a dɔn wa aw t'a dɔn wallahi billahi n'aw b'a dɔn aw tɛ Asimu soutenir nin kan kan n'aw b'a dɔn n'aw b'a kɔlɔlɔ dɔn komi Asimu yɛrɛ b'a dɔn cogo min de hari minnu bɛ ka soutenir a b'a fɔ ko vraiment tiɲɛ de Ala ta ye wallahi ne jugu de y'aw ye et puis ngalon t'a la de sanction bɛ nalen fɔlɔ n'o nana fɔlɔ Asimu t'a tɔɔrɔ ye o nka Asimu bɛ balo jamana wari de la trésor bɛ bɔ olu de bolo ye olu ka papa ka matunu e fa ni ne ba ni e ba du an balima n'an ka sinji n'an ka du kɔnɔna du o bɛ laban cogo jumɛn de la o kɔlɔlɔ bɛ anw de kan or que olu de bɛ a kɔrɔ kalantanw siɲɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ i ka tila ka wari min o kan kan ka n'u sigi o kan kan an tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an tɛ wari fana sɔrɔ a kɔnɔ sɛbɛnko bɛ tila ka dan sira la ayi Asimu de ka sɛbɛnko bɛ dan sira la mais anw maliyɛndenw tɛ billahi mais Asimu n bɛ n kali Ala subahana taala la e bɛ fɛn ye min ka jan ni sɛbɛ ye jinɛ tɛ dɛ ayi non jinɛ tɛ ye o mɔgɔ si tɛ jinɛ in ɲɛna o ye kalabantiya kuma de ye jinɛ tɛ ye ɲɛna ten jamais grand jinɛ tɛ ye meleke tɛ ye n'i ye meleke ye dɔ ma o ye tagatɔ ye dɛ o ye tagatɔ de ye n'o tɛ jinɛ tɛ ye dɛ fɛn fɛn b'a la jinɛ b'a la donna ta i ka ci la setanɛw de b'a nɔfɛ an yɛrɛ ka balaw la fɛnw de b'a nɔfɛ an yɛrɛ ka setanɛ kɔ an bɛ setanɛ kɛ wale minnu kɛ olu de b'a nɔfɛ ko jinɛ tɛ adamaden ka jinɛ y'a ɲɛna o tuma na mun de don nkalon kuma faralen ɲɔgɔn kan ko an ye jinɛ tɛ dɛ mais Asimu bɛ fɛn ye min ka jan ni sɛbɛ ye wallahi ko a ka nina ni passeport de bɔ ɲɔgɔn na immédiatement nina ni passeport a k'o de bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ fanga min b'a bolo n'a m'a fili i ka k'u bɔnna pour que a fanga in ka to a bolo pour que a ka sauver a ka nina ni passeport de bɔ ɲɔgɔn na de n'olu ma bɔ ɲɔgɔn na n bɛ min fɔ aw ɲɛna cɛ a ma nɔgɔn dɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛna daminɛ sisan de militaire fara militaire kan sisan de an bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ daminɛ olu ye marifatigiw ye anw fana ka marifa y'an da de da marifa mais an bɛ min kɛ duguma an b'o dɔn dɛ o tɛ video la kuma ye dɛ wallahi billahi o tɛ video la kuma ye n'i bɛ criminel ɲini kana tɛmɛ Asimu kan dɛ Asimu de ye criminel ye yonka an bɛ dankari ɲɔgɔn na nin ko in na dan bɛ kari ɲɔgɔn na nin ko in na a bɛ na min ma ma bɛn min ma anw tɛ Asimu soutenir an t'a soutenir fɔlɔ coup d'état aw y'an janfa bitugu aw nana min kɛ aw b'a fɛ k'aw yɛrɛ kun de sauver aw nana k'a fɔ k'aw bɛ maliyɛndenw de sauver cɛ ma sauver muso ma sauver denmisɛnnin ma sauver makɔrɔba ma sauver personne mɔgɔ si ma sauver mais bitugu aw nana parce que ko ɲɛsinnen b'a aw yɛrɛ ma tugun Mali ko ten aw siranna o conséquence kɔrɔ k'a fɔ ko berma aw b'a fɛ k'aw yɛrɛ de sauver ka taa yɔrɔ jumɛn an b'aw minɛ de komi se Mali kɔnɔ ye wallahi billahi n'a ma kɛ ka ku bɔnna ninnu bɛ minɛ hali bɛ taa fanga di mɔgɔ kelen min na k'o bɛ na transition n t'o guider ka taa a ye taa aw ka ci la sa n ko ninnu minɛna de ka ban pewu wallahi fɛn de bɛ Mali bolo machine de bɛ Mali bolo wa Mali ka fɛn jumɛn de bɛ yen ko a bɛ neti kan fɛn jumɛn de b'an bolo an ye fɛn jumɛn de créer an ye fɛn jumɛn de inventer a tɛ yen o a tɛ yen kana hali yɛrɛ sigi a tɛ yen diɲɛ maaw sigilen dɔ yen a bɛ Asimu dɔntɔ n'a bɔtɔ la i bɛ ka yɛlɛ a la ko gawa a dun tɛ fɛn kalama de wallahi billahi a tɛ foyi dɔn n'a bɛ fɛn kalama fɔlɔ a ka passeport nina bɔ ɲɔgɔn na yan'a ka giri bandaw ka bɔ fanga la de nin ka jigin fanga la ne m'a fɔ bandaw ye ɲuman kɛ dɛ ne m'o f'i ɲɛna dɛ parce que ne ye bandaw t'a dɔn aw ɲɛ o ne ye kangari da aw ye o mais aw m'a faamu komi aw bolo k'a fɔ anw ye lagalagaw de ye a y'aw sigi mais aw y'a ye sisan a kɔni kɛra tiɲɛ ye aw bolo ye an ka tɛmɛ o yɔrɔ la
a fere ñini an ka dossier munun be ya aw ko olu sama ka bɔ France fɔlɔ. C'est ça la meilleure solution. Non te Asimu, solution foi te et la kisi chogo foi te elle en tant que malien ka dossier au be France. En tant que non lu de banka nina dla, en tant que non lu de banka carte anga passeport dla, nous de be carte consulaire bela jelen dla ya kan hari yere seke. Wallahi. Asimu minani, Asimu yere minane de dombo fo ya minane yere de do 100%. Am minane de do. Ale abi yere sama ka boyan chogo jumendela. Chogo jumendela fonka meke. Voilà. Aba yere sama kabo yan chogo mire akode nye fo solution te wo irisu be tan de me kelele la amma fo ite tan de me kelele de me dossier munun be ya olu de ka sama kabo ya no lu bore ya wati mi no kera be se ga yere soro yan ka ma non te no te ya nunun be nin to instantan nin kofe ibe dankarala kan hari yere sigi dambe karala malien yere kan malien ta kan no ibe doni ndi nunu sorasi nunu ma doro ibe uli doro ka Asimu ka tunu ka ke koma te yere ko fanga min b'a bolo atate comme ale de ko ale de tado ale de be mali be marabi fente ke mali kono min te sarale la na ale sonani min ye ko ka ke ko ayo fo bi de me kunu majoli de kulera kunu majoli de sara atunto kalama dia atumbe ni bela jelen kalama mais yere kisi ani jamana kisi olu te kelen yere nyini ani be ka jamana sobe Asimu etungangi nindi har na soro bandaw ye ni siye kanga munde fo sisa wi akera jamana de kama na soro jamana kanu bila de jateni de be e kanna me te jamana kanu bagay jamana den to ka kisi e ka sa etungangi kundo ninde koro akoro siena ka fo malende munbe diaspora ka francia papier kanadu maku kata mali kono ayo siye ma kele ko la de ima kele kola akoro alize siena ima kele kola de ni mbebe peplu de ka nga bi auta siena obora doro kata mali kono doro yo mine ka foko o ka fanga yere toyi o ba yira on mogo ba o yere de lawo no da mena kule lawo afora de on ne ba ambora mali kono bara kontanya de kama ambora mali kono kalambalia de kama kanaya on nale ya o president kele kana autara au yere tara mita kana o ma sara malende una o katla ka fo comme malien den fenfembe ko kata ya shinye de aya shinye bandaw ya shinye ne de be ka fo ye bandaw ye ni shinye akani mboli na ya ni shinye na dale no be ka o daele adona ta borata katinina ka manganga ja ibeti yere soro malikon ebe nunu suteni net ibe mo sutende mo mi ye fenkiye Asimu nunu ye mundeke yebeka lataka kuna kunfo ite minyana bora atara kafoko jitambolo amaji soro atara ko lakanate olu yere tlela lakana yere bewa ibeka tlela lakana yere kafsanu olu tai atara ko seben ko beka dese mo la diaspora ka akera olu yere tlela seben yere te soro tungu chanti tienfo nyonyana tiende be laba onte Asimu soutenir transition te soutenir ngalonka ate soutenir galonka munu nyeni mbara mbe danka munu nyeni ndegu mbe danka munu nyeni ntoro mbela jelen danka olu katla ka mine katla ka olu bla amen mali jobe yoro jume sisa mali jobe miro mi sisa Asimu bolore ayo de na malende on anga nyon soro republique ambe barada leka depuis alaka dami nyona madaka ale yere tagato yere do nde jiga ale la yero wallahi mais akanina ni passeport de bonyona c'est ça la vérité question mi mambolo oye nindi chete diaspora kaya musote diaspora kaya koni fanga inale ni biche kuye magonya diaspora ate wallahi bila ate boni jamana kano mo nyininga iko transition yere de kera degunye bema kera degunye bema ina kundu kera hera de hera la mami yambali o hera kele na eko tigi mine ko bla ni tunye nunu ka so beseji ku kana flo beseji on kan nina ko tumbe nyana bo mais on nyana boli wajibi de musala to la de on yore fo adabla ntabla o yengalonde tio be place na ka foko de be mali représenter ni nina ko ni passeport mabonyona yantede ka fo politician fana ka jeya election ko ika yanto pepe ika franchi ko ni to ansigilondo akamade franchi ko ni ko to yere de surtout kerengere nyana ka foko ko mo langolo were de be wuli mali kono kana hari president kura min be na sigidi ko fe na nana ya ambala malo ya de ko anana bi o sara kele ni be dama bi de do te bo sara la o ya ke to en folo kona mena ko abe sara de o en point be bo anga barake wori de la abe bo anga sara de la awana nana bi abe kele be damine de bi awana nana suina kele be damine depuis suina folo franci to ya ambolo tro amunu be franci ya anko mali politician ka yantoy election komino e ka yantoy imande me olu de jera ka fara ibe ka kandidati
ka diaspora be détruit en tant que kan kan be so kan kelen de kande min be ka awna awn todo mais politicien mana kunda yanka ambe baradaw ka faraje jamana kaya ambe barada nunun ka min yona madam moka wallahi yaro banda konte tena tugun asimu koni abetami akayoro jambe Burkina ni Senegal no lu tabetami ani Ghana no abetami asimu teta yoro la be ka jamana détruit ateta yoro la jamana don be ka faga komo be nyini ka maw faga jite dotoro son mani kenete lakanate avec la ka sanction were ta Canada jamana ka komo be jamana minna jamana min yere deselen ba yere koro tiante chien fo nyogo nyana wa anka chien fo nyogo nyana quoi chien o de be laba baden fente wallahi billahi anga nyogo sur république samedi do à partir de 11h na wolola minna jalu no mabaliba asimu de ko ale fangatigi fanga batigi ko ale de be Mali diriger Mali ba ale bolo ni Mali ba bolo ko ngoko nina ko bandao etara e bora kele kono motar wani etara e bora kele kono oya bane membe min fo asimu mimbia ambe dankari nyona kana sigala de maliende chambe maliende nyoko ambe faso den kelen dia mamsani mogosie en contre la ichali minyereke abe komi na bamako kombe bona e folo konte fo fa ale aka giringiri ma fo ko ate muso fe wa ima fo ko ate muso fe oye kuma de ne de be asimudon ko sobe munu mbe ka do ka bo ku ye manuma yere enyininga ne ka mo de do munu ni be ka kuma de enyininga iga video kala nunu talo mbe sigi faden keneka billahi ambe sigi faden keneka tiere de ka parce que ite jamana jola na ya suru be jamana kola ambi laje kitoy mais jamana jobe yoro dume ti asimu nunu te se ka to ni falo la sa ite bo place bu bolo et puis mate hera suru mate batigi suru jamana kono ani jamana koka fente nyana bo abisi ka to ni ko nkololo en kono chogo jumedala ibi on ba nyini kan faw de sauver anambaw manta nyini ka asimu sauver de amba nyini kan nyere de sauver mais asimu tede amba nyini kan Mali de sauver mais asimu tede muna asuma Mali sauver asumu minani aka tunga so minani na ko sanwo minana chogo minke nko tia te dabara isa tia te dabara e akoro doron de siana fin de siana doro ka fo e ka mo olu ka déplacer doro olu déplacera ke chogo mina au ka minani ferele do donc ka ba doro jatigra wula mimbe o talon ka boy donc ibeka tara yere da awma ibeka tara yere de awma non te fanga me ibeka la o te transition inade ko marafa de bubolo dugu joli be kati ma joli de be kasa marafa de bubolo janka chien fo nyonya na bagabagali ntara na fatala Mali mena ni ntingende kono ambe kanyere majamu ani mbambolo de anka arme minga fari obe fona nuntede munu be fona ite soka kise yere nyuma di oluma parce que ibaro bi olube etamina nuye kise keleke mina yere nyuma di oluma ibu kunye sikuluba folo de la ni kati kayera asimula kwa ga place to yende kwa na kamanye asigi kamanye fala ambe nyogombolo dandido anti kartinina anga nyogon sur république mimbe sega volta kana kumbe volta e kanade ambe nyogombolo dandido sali kambe wotere merci beaucoup voilà je fouteni balare wallahi fouteni yerde bala Jimmy,